Hey everyone, my name is Viv, and I just want to thank you for connecting with us today. It truly means so much that you would take the time out of your day to hear God's word. No matter who you are or where you're watching from, we're believing this message will encourage your faith and strengthen your walk with the Lord. And before we jump in, don't forget to like this video and subscribe. It really helps us to reach more people. Our pastor has something special prepared, so let's jump into the message. Quiero que te pongas de pie I want you to stand up on your y feet. quiero que abras tu Biblia And can you open your Bibles a Hechos capítulo 16. to Acts chapter 16? Hechos 16. Acts chapter 16. Vamos a leer del versículo 6 al verso 10. Can you read from verse 6 to verse 10? Hechos 16. Acts chapter 16. Qué bonito escuchar muchos testimonios It's so beautiful to hear many testimonies de cosas que Dios hizo a través de grupos de ciudad, of what God has been doing through our city groups, cómo nuestra fe ha crecido, how our faith has increased, cómo la comunidad se ha apoyado as the mutuamente. community has come together. Y es bonito celebrar eso. And it's beautiful to celebrate that. Cuando lo tengas, me indicas con un amén. And can you say amen when you have it? Hechos 16, versículo 6, Acts 16:6. comienza diciendo: Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at the time. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia, but again the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. So instead they went on through Mysia to the seaport of Troas. Y esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: Ven aquí a Macedonia y ayúdanos. That night Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, "Come over to Macedonia and help us." Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Vamos a orar. Can we pray? Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque tu presencia se ha sentido en medio de nuestra adoración. because your presence is amongst us in our worship, Gracias porque hemos podido adorarte también con nuestra generosidad. because we've been able to worship you through our generosity. Gracias porque tu fidelidad Thank you because your faithfulness es evidente en nuestras vidas. is evidence in our lives. Hoy, Dios mío, abrimos nuestro corazón Today, Lord, we open up our hearts para poder recibir de ti. to receive from you Que tu palabra that your word caiga en tierra fértil en nuestro corazón would be sown in good, fertile soil, y que pueda producir, Dios mío, fruto. and that it would produce fruit. Fruto que nos ayude a arrepentirnos cada día. Fruit that would lead us to repentance daily. Fruto que nos ayude a ser transformados. Fruit that would allow us to be Y que transformed. cada día And that every day podamos vernos más como tú. that we could look more like you, Jesus. Háblanos a través de tu palabra. Speak to us through your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Celebra y saluda a alguien que está a tu lado Can también. you celebrate and can you greet the person next to you? Dile que es un gusto verlos. Tell them it's a pleasure to see you. Y puedes tomar tu You asiento. can take your seats. Si hoy es tu primera If vez, today is your first time, sé bienvenido a nuestra iglesia. be welcome to the Gathering Es un Church. gusto poder recibirte. It's a privilege to be able to receive you. Esperamos que puedas regresar un día. We hope that you come back Que and sea la visit us primera de again. múltiples visitas que nos das. Hopefully it's multiple times you visit Y us. si no tienes un lugar donde llamar tu casa, And if you don't have a place to call your home, te pedimos que orando le pidas al Espíritu Santo que te dirija. we ask that you would pray and let the Holy Spirit lead Y si you. ese es tu hogar, And if this is your home, bienvenido. then welcome.
Es bueno estar con ustedes una vez más, It's beautiful to be here with you all, especialmente en una semana donde celebramos el fin de la primera temporada de Grupos de Ciudad. especially ending the season here in our city groups. Lo hemos dicho ya múltiples veces el día de hoy We said it multiple times y lo today, seguimos celebrando and we're going to continue celebrating porque es algo muy grande para nosotros. because it's a great thing for us. Fue la primera temporada It was our first que season logramos tener un grupo de personas where we had a group of people cada semana a weekly basis reuniéndose para crecer en Dios coming together to grow in the y Lord crecer en comunidad. and to grow in Y la community. verdad es And the truth que ese es un is paso muy grande that it is a big step porque la Biblia nos enseña because the Bible teaches en el libro de us Proverbios, in the book of Proverbs, capítulo 3, por cierto, chapter 3, Salomón nos escribe Solomon is writing to y nos us da unas instrucciones and he gives us some que si instruction. somos honestos, And if we're honest, muchos hemos sido culpables de hacer lo contrario and many of us would do quite the opposite. y la mayoría de veces And the majority of the ha time, sucedido porque caminamos esta vida solos. it's because we're walking and doing this life alone. No permitimos que Dios, And we don't allow the no Lord, permitimos que nadie we don't allow anyone nos dé consejos o instrucciones. to give us advice or Y even Salomón nos instructions. da una indicación muy And importante Solomon gives us this en instruction Proverbios capítulo 3 in Proverbs chapter 3 que dice que confiemos en el Señor that it says, trust in the Lord con todo nuestro corazón. with all of your ¿Por heart. qué te digo esto y te digo esto con el grupo de comunidad? Why do I tell you this alongside our city groups? Porque toma confianza Because it takes a para poder trust juntarte con alguien to be able to get together with cada someone semana por 8 semanas. on a weekly basis for 8 Créeme que hay gente weeks. que abrió sus casas There were people that opened their homes para recibir a extranjeros. to receive strangers. Muchos no recibimos de nuestra propia familia en la casa a veces. Some of us didn't even grow up with receiving Le, strangers le in our decimos, homes. nos juntamos en un restaurante mejor allá afuera. And maybe you said we'd rather go to a Pero restaurant and get together. gente lo abrió sus casas But people opened their homes para poder recibir a extranjeros to be able to receive que tal vez strangers. conocieron en la iglesia o se vieron en la iglesia. And maybe they got to know themselves at church. Porque la confianza es parte de la jornada. Because trust is a part of the Y journey. Salomón, que escribió este proverbio, And Solomon, who wrote this proverb, nos enseña a nosotros he's teaching que cuando us confiemos, that when we trust, nos aseguremos de poner nuestra confianza en el Señor. that we would be sure to put our trust in the Lord. Ahora, quiero que sepas algo. And I want you to understand Si le something. vas a recibir un consejo a alguien, If you're going to receive an advice from someone, asegúrate que esa persona you have to make sure that that person esté más o menos calificada. is ¿Sí at me least entiendes? qualified. Es como cuando la gente intenta darte un consejo de cómo perder de peso It's, when those people that try to give you advice to lose weight y nunca han perdido peso. and they've never lost weight in their life. ¿Alguien conoce a alguien así? Do you know someone like that? Está bien, está al lado tuyo, por eso no quieres decir amén. They're right beside you. Don't say amen. Pero te lo digo porque Salomón, I tell you because Solomon, siendo la persona más sabia, being the most wisest person que la Biblia nos enseña que tuvo tanta sabiduría that the Bible teaches us has so much wisdom que gente viajaba a escucharlo hablar, that people came all over the world to hear him a speak, escuchar su sabiduría. to hear his Nos wisdom. enseña a nosotros He teaches us que cuando tengamos confianza that when we have this trust que brindar, to give, que confiamos en el Señor, that we would put our trust in the Lord. en el Señor, In the Lord. no solamente en gente, It's not just in sino people, también en el Señor. but also in the Y luego Lord. nos indica And then it tells que cuando us lo hagamos con todo nuestro corazón. that when we put our trust, we'd put it all with all our Dice, heart. confía en el Señor con todo tu corazón. It says trust in the Lord with all your Eso heart. nos da a demostrar a nosotros That shows us que aún las cosas que no estamos muy orgullosos que existen en nuestro corazón, even the things that we're not very proud of that exist in our hearts, se las podemos confiar a Dios. we can trust it to the Lord. Deberíamos confiárselas a Dios. We should trust it to the Porque si Lord. somos honestos, Because if we're hay really áreas en honest, nuestras vidas there are areas of our life que todavía están en progreso, that they're still in this process. en proceso también, And in this que process estamos intentando crecer that we are trying to grow y desarrollar, and develop. y de vez en cuando salen And sometimes it comes out of us. una respuesta, una actitud, A bad response, a bad attitude, una manera de ser, a way of being, lo que sea. or whatever it may Aún be. eso Even que that, existe en tu corazón, that exists in your heart, el dolor, that pain, todo lo que tienes, whatever it is you have, Salomón nos dice, Solomon says, confíaselo a Dios trust it to the Lord con todo tu corazón. with all your heart. Y luego dice, And then it tells no us, dependas do not de depend tu propio entendimiento. of your own understanding. No, o sea, tendrás la oportunidad de decidir So you'll have the opportunity to
to decide a quién confiar, who am I going to trust in, con cuánto confiar, how much I'm going to y trust también of. tendrás la tentación And then you'll also have a temptation de poder confiar en tu propio entendimiento, to lean on your own en tu understanding, propia experiencia, in your own en tus experiences, propios dones, in your own en lo que giftings, tú has experimentado en tu propia vida. and what you've experienced in your own Y life. cuando eso suceda, And when that happens, asegúrate you have to be de no sure. depender de eso. You have to be sure not to depend Me on encanta that. esa palabra depender, And I love that word depend. porque si logramos descifrar qué significa depender, Because when we figure out what it means to depend, es algo que nos sostiene. it's something that sustains Todos us. conocemos a alguien que es muy, que tú puedes confiar en ellos y son muy dependientes. You know somebody that's very reliable. Alguien que tú sabes, yo le puedo llamar a cualquier hora y me va a contestar. You know somebody that you can call at any hour and they'll answer. Y me va a ayudar. And they're going to help you. Y va a aparecer. And they're going to come for Y you. Salomón dice And then Solomon teaches us asegúrate that you would make que no sure pongas tu dependencia that you wouldn't put your en dependence tu propio conocimiento. on your own Que understanding. aunque tienes experiencia, That even though you have maybe aunque has pasado experience, cosas, maybe you've been through some aunque stuff, sabes porque crees que sabes y dices que sabes, and maybe because you just know that you know that you que know, tu dependencia that your dependence, no esté en tu propio entendimiento. it wouldn't be leaning on your own Y understanding. luego sigue diciendo And then it says que tenemos que buscar, that we have to seek. dice, busca su voluntad Seek His will en todo lo que hagas. in all you do. Busca su voluntad. Seek His will. Quiere decir que mientras estamos caminando con Dios It means as we're walking with the y Lord, seamos tentados en dónde confiar, and we're tempted to where to put our trust in, cuánto confiar, how much to put our trust in, dónde depender, or who to depend con on, quién depender, or where to o depend depender on, de nosotros or mismos, maybe even to depend on ourselves, asegurémonos that we'd be que sure estemos buscando that we are seeking activamente actively su voluntad, His will. su voluntad. His will. Eso significa That means que estemos buscando that we are el seeking deseo de Dios the desires of y God no mi entendimiento. and not my own El understanding. deseo de Dios The desires of y no God mi experiencia. and not my El experiences. deseo de Dios The desires of y no God lo que yo he pasado, lo que he sobrepasado, and not what I've been through or what I've overcome, sino que el deseo de Dios. but instead the desires Porque of si God. somos honestos, Because if we're el honest, deseo de Dios the desires of y God mi voluntad and my will, a veces están muy lejos. they're at clash at El times. deseo de Dios es que lo perdones, The desire of God is that you forgive, tu voluntad es estar amargado todavía. and your will is to be bitter. ¿Estás conmigo? Are you with El me? deseo de Dios So the desires of God es que le pidas perdón is that you would ask for y tu forgiveness. voluntad es, And your will ¿lo is puedo decir? ¿Lo puedo decir? Hell no. curse at them. En la voluntad de Dios, The will of God, la Biblia lo dice, the Bible says, que volteemos la otra mejilla. that we would turn the other Que cheek. cuando alguien te bofetea, When somebody smacks you up, voltea la mejilla. you would turn the other cheek. Nuestra voluntad, Our will, nuestro deseo, our desires, nuestra respuesta. our response, Volteamos otra cosa we want antes de voltear la otra mejilla. to do something else ¿Por qué instead te of turn digo the other esto? cheek. Why do I tell Porque you this? Salomón, Because Solomon, teniendo experiencia, having experience, teniendo sabiduría, having wisdom, teniendo entendimiento, having understanding, teniendo recursos y riquezas, having resources and riches, se da cuenta he realizes que aún así that even in that same way, necesito proactivamente I have to be proactively buscar looking la voluntad de Dios. and seeking the will of God. Salomón escribe este proverbio Solomon writes this proverb años antes years before, que Pablo tenga que ponerlo en acción. before Paul has to actually put it into Muchos action. años anteriores. Many years Porque before. Hechos, donde acabamos de leer, Because Acts, where we read nos before, demuestra ciertos principios que tenemos que aplicar en nuestras it vidas. shows us principles that we need to apply in our lives. Pablo está operando con Silas, Paul is working with Silas, en donde Dios le había indicado que hiciera. what God led him to do. Leíamos hace unas semanas atrás We read a couple weeks que el back Espíritu Santo dijo, that the Holy Spirit said, apártame a Pablo take Paul para una obra especial for a special work que yo tengo. that I have for them. Pablo aquí está operando en esa obra especial Paul is working on the work that he was left to que do, es ir y predicar a los gentiles, which was to preach the gospel to the ir y predicar Gentiles a aquellos que no eran inicialmente escogidos. and preach to the people that were not chosen Pablo initially. está operando en eso, Paul is working on this. pero por primera vez But for the first time, vemos no solamente que el Espíritu Santo le da dirección, we see not only that the Holy Spirit gives him sino que la direction, dirección del Espíritu Santo but instead the direction of the Holy es Spirit que no haga is that he would not do lo que él pensó que tenía que hacer. what he thought he was supposed to do.
Mi pregunta para ti el día de hoy es, So my question for you is, ¿qué sucede en nuestro corazón what happens in our hearts cuando Dios when God says says no? no? Porque una cosa es que Dios te diga que sí, tienes que creerle a Dios con lo que te dijo. Because one thing is to believe to the yes to what God told you to do, Otra cosa es saber lo que tienes que hacer, but another thing is to know what to do, conocer qué estás haciendo, or know what you're doing, saber tu propósito and know your y purpose, creerle a Dios and believe God cuando Dios te dice when God says no. no. ¿Estás conmigo? Are you with me? Cuando Dios te dice When God says no vamos a hacer eso. no, we're not going to do that. Muchos dijéramos, Many of us would probably say, el diablo me está tentando. the devil is tempting El me. diablo me está hablando. I rebuke the devil. Es oposición de Dios. It's opposition from No God. puede ser el Espíritu It Santo. can't be the Holy Spirit. Mira lo que dice Salomón. But look what Solomon says. Asegúrate de no Make sure not to inclinarte, or lean depender and de depend tu propio entendimiento. of your own Porque hay understanding. instantes en nuestra jornada de fe Because there's instances in our walk of en los faith cuales seremos seguros. where we'll be sure of. Dios me dijo, God told y me, porque Dios me dijo, and because God told yo me, lo voy a hacer. I'm going to do Y it. porque Él dijo, And because He said, Él va a proveer. He's going to provide. Él va a ir conmigo. He's going to be with Él va a me. abrir puertas. He's going to open doors. Él me va a dar la oportunidad. He's going to give me Él opportunities. va a asegurar que yo llegue a tiempo, He's going to make sure I get on que me time, conecte con la persona that I'm correcta connected to the right y person, que esté en el lugar indicado. and that I'll be in the right place. Él se asegurará. He's the one that will make Pero sure ¿qué of that. sucede cuando eso mismo But what happens when that same comienza a cambiar dentro de nosotros? that same thing begins to change within us? Porque Dios ahora nos dice, When He says again, ya no lo vas a hacer. when He says you're not going to do it, No, He says no. no vamos a seguir. We're not going to Es lo que continue. está pasando en Hechos 16. That's what chapter 16 Pablo está says. seguro Paul que is su assured propósito that his es purpose ir y predicar is to preach y ve a Asia. and to go to Asia. Y él dice, And he says oportunidad, there's opportunities. gentiles, There's Gentiles. propósito. A purpose. Hay palabra, There's word. hay mensajes, There's a message. hay propósito, There's a purpose hay there. deseos There's desire. y hay there. un campo que lo necesita. And there's a field that needs En la it. mente de Pablo, In the mind of todo Paul, está indicado para poder hacerlo. everything is telling him to do that. Pero creo que muchos hemos sido culpables But many are at fault de dejar de pedirle a Dios dirección to stop asking God for direction cuando recibimos la primera instrucción. when we receive the first instruction. Hemos escuchado de parte de Dios. We've heard from the Lord. Hemos escuchado sus promesas. We've heard His promises. Hemos escuchado lo que Él quiere hacer con nosotros. We've heard of what He wants to do through our lives. Hemos visto aún We have even seen. un poco de lo que Dios desea hacer. We've seen of what God can Pero cuando do. la asignación cambia, But when the assignment dejamos changes, de pedirle a Dios dirección we stop asking the Lord for direction. y luego comenzamos a tener batallas internas, And then we have these internal battles. batallas con Dios, These battles with the Lord. porque ahora Because now, no siento la paz que sentía. I don't feel the peace No that I siento felt. el sí de parte de Dios. I don't feel that yes from the Al Lord. contrario, Dios me está diciendo, no vamos a hacer eso ya. Quite the contrary. Now God is saying, no, you're not going to do that Mi anymore. pregunta para ti es, And my question for you is, ¿estás buscando la dirección de Dios? are you consistently seeking the direction of the Lord? ¿Estás constantemente retornando a Él y decirle, Dios, ¿qué quieres que yo siga Are you haciendo? going back to the Lord and asking Him, what do you want me to do? ¿Quieres que yo siga operando de esta Or manera? do you want me to keep working and doing this? Cada temporada Every season, requiere que tú y yo it requires from you and I seamos intencionales that we would be en intentional buscar la indicación de in Dios seeking the leading of the Lord acerca de lo que estamos haciendo. from concerning what we are doing. Porque puertas cerradas Because closed doors, no siempre es ausencia de it Dios. doesn't mean an absence of A God. veces es Sometimes la evidencia misma it is the same que evidence Dios te está dirigiendo. that God is Y actually cuando leading algo you. termina, And when something ends, cuando algo se cierra, when something cuando closes, algo se detiene, when something cuando withholds, Dios dice que no, when God says no, también es Dios it's also the Lord. dirigiendo tu camino. He's leading your A path. veces pensamos Sometimes we think que la fe es cuando Dios dice que vayamos, that faith is just when we go. pero la verdad es But the truth que is nuestra fe es retada that our faith is cuan- tested más cuando Dios dice ya no, even more when God says stop. ya no vamos a operar así, We're not going to do that anymore. ya no estaremos en esa relación, We're not going to be in that ya no relationship. serviremos de esa manera, We're not going to serve in that ya no capacity caminaremos anymore. así. We're not going to walk like that anymore. Más profundo, ya no vamos a pensar así. We're not going to think like that anymore.
Esas costumbres ya no más serán tus costumbres. Those habits are not going to be your habits anymore. Eso cultural que hacías ya no más será lo cultural para ti. That cultural thing you did is no longer going to be a part of you. Es una batalla interna. And it's an internal battle. Porque Dios está tratando con nosotros. Because God is working Y within aunque us. sentimos un poco de convicción, And even though we feel this porque conviction, estamos familiarizados con lo que antes hacíamos, because we're familiar with what we were doing, nuestra preferencia our preference, siempre tendrá que it inclinarse has to always al incline propósito de Dios to the will of God sobre nuestras vidas. over our lives. Porque el propósito de Dios Because the will of God, es mucho más específico it's even more specific. que solamente hacer cosas buenas. It's not just doing good things. Pablo podría haber dicho, You know, Paul could have said, ¿no quieres que predique? you don't want me to preach? ¿No quieres que vaya? You don't want me to go? Pero si es de Dios, But it's from the Lord. es bueno. It's good. No todo lo bueno Not everything that's good proviene de Dios. comes from God. Y no todo lo bueno And not all the good es para ti. is for you. Y no todo lo bueno And not all the good sucede en el tiempo que nosotros deseamos que suceda. happens in the time that we think La it should verdad happen. es The truth que si is, somos honestos, and if we're honest, si Dios contestara nuestras peticiones If- el día de hoy, if God would answer all your prayer requests today, seamos honestos, can we be honest? ¿cuántos todavía tuviéramos una relación con Dios en oración? How many of us would still have a relationship with the Lord in prayer? ¿Cuántos todavía doblegáramos rodillas? How many of us would still get on our knees? Porque la verdad, Because the truth is, nuestra necesidad our need es a veces lo único que nos mantiene conectados a Dios. is the only thing that helps us stay connected to the Si Lord. somos honestos, And if we're honest, nuestras necesidades, our needs, las presiones de la vida, the pressures of son los life, que nos llevan de regreso a la are intimidad con Dios. the very thing that leads us back to Y intimacy si with the Lord. Dios solucionara todos nuestros problemas, And if God would bring solutions to all our problems, muchas de las soluciones and many of the solutions nos destruirían a nosotros would destroy us antes de que podamos honrar a Dios. before we would even honor God. A veces lo mejor que Dios puede hacer The best thing that God could do es decirte que no. is to say no. A veces lo mejor que Dios puede hacer The best thing that God can es do no contestar esa pregunta, is to not answer that question no responder esa oración. and to not respond to that prayer. Quiero que sepas algo. I want you to know Dios something. sí nos debe dirección, God, yes, He owes us pero direction, Dios no nos debe explicaciones. but God doesn't owe us an explanation. Él no te debe He explicaciones. doesn't owe you an Él no me explanation. debe explicaciones. He doesn't owe me Lee la explanation. Biblia. Read the ¿A Word. cuántas personas tú ves que Dios explica el por qué? How many people do you see that God explains the why? Eso no es. It doesn't happen that Porque way. Hebreos nos enseña Because Hebrew teaches que la us fe that faith, es la certeza it is the hope de lo que se espera of what we're waiting y la for. convicción And it is the conviction de lo que no se ve. of what we cannot La see. fe It's faith. es la certeza. It is that hope. Mira la palabra que dice, certeza. It's hope. Dice, y la convicción And it is a de conviction lo que no se ve. of what we do not see. No es fe, es la explicación de todo lo que tú And deseas. faith is not God explaining everything you desire. Fe es lograr creer It's faith is being able to believe. cuando la esperanza When your hope, no está existente it's not existing. y cuando la claridad, And when clarity, la escena completa, the whole entire los scene, pasos completos all the steps, tampoco están presentes they're not present as o well. no tienes todo el resultado que buscas. Or you don't have all the results Por you eso need. dice la convicción That's why conviction de lo que no se ve. of what you do not see. La convicción de lo que no se It's a ve. conviction of what you do not Eso nos see. indica a nosotros That tells us que a veces that at times estamos nosotros buscando explicaciones that we're looking for this explanation mientras que Dios está intentando crecer nuestra fe. while God is trying to increase and grow our faith. Mientras que Dios está intentando crecer nuestra confianza. While God is trying to increase our trust. Me doy cuenta I que a través realize de mi jornada that throughout my journey, mucho tiempo pasé pidiéndole a Dios explicaciones. much time I spent asking God for an ¿Por explanation. qué pasaron ciertas cosas? Why did this ¿Por qué happen? crecí de esa manera? Why did I grow up ¿Por qué me this pasó way? esto? Why did this ¿Por qué me happen to pasó me? lo otro? Why did that ¿Por qué happen to tuve me? que sufrir de esa manera? Why did I have to suffer this ¿Por qué way? pienso de esta manera? Why do I think this way? Y ninguna de esas oraciones And none of those prayers Dios me las ha contestado. God actually answered. Porque Dios lo que espera de mí Because what God waits from me es que yo confíe en Él. is that I would trust in Him. Si nuestra confianza solamente comienza cuando entendemos a Dios, If our trust only starts when we understand God, entonces nuestro propio entendimiento es nuestro propio Dios. then our own understanding is our own God. Y yo no necesito de Dios. And I don't need of God. Y si yo pudiera entender a Dios, And if I can understand, pues te fully tengo malas understand God, noticias. then I have bad news for you. mi Dios será muy pequeño, Then my God is really small, muy pequeño. too small. Y lo que Él quiere hacer es muy pequeño. And what He wants to do is too small. Porque si tú y yo logramos captar
captar y entender Because if we can catch and understand todo paso, every step, cada decisión, every decision, todo lo que Dios quiere hacer, everything that God wants to do, no necesitamos a Dios. then we wouldn't need God. La verdad es But the truth is que los nos de Dios that a no from God, no es evidencia de que Dios te abandonó. it's not an evidence that God abandoned Si you. somos honestos, But if we're honest, muchas veces many el no times de Dios a no from the es Lord su protección sobre tu vida. is His protection over your life. El no de Dios A no from the Lord, es tu preparación. it's a preparation El for no de you. Dios A no from the a veces Lord, es tu dirección it is your de direction parte de Dios. from the Lord. El no, las puertas cerradas de Dios, The closed doors from las the Lord, oportunidades no recibidas, the opportunities you didn't take, es Dios is God dirigiendo nuestros pasos. leading your steps. Pablo Paul, dice que el Espíritu Santo le había impedido que predicara la palabra that the Holy Spirit prevented them from preaching the word en la provincia de Asia en ese tiempo. in the province of Asia at the time. Me encanta cómo termina ese verso, And I love how that verse porque dice ends. en ese tiempo. At that time. Eso significa que hay momentos That means that there are donde moments el no de Dios that a no from the Lord, no es no para siempre, it's not a no forever. es no para ahorita. It's a no for right now. Porque Dios sabe que tú deseas. Because God knows what you desire. Dios sabe que tú estás orando. God knows what you're praying for. Dios sabe cuáles son tus sueños. God knows your Y dreams. confiar en Dios And trusting in the Lord, también requiere que confiemos en el tiempo de it Dios. also requires to trust in the Lord's timing. Que cuando Dios crea que yo estoy listo para poder recibir lo que yo le estoy pidiendo, When the Lord knows when you should receive what we're asking for, Dios lo derramará sobre nuestras vidas. God will pour it out over our lives. Eso es lo que Salomón nos está indicando que hagamos. That's what Solomon is teaching us to do. Nosotros queremos ahorita. Sometimes we want right now. Nosotros queremos hoy. Sometimes we want right now. Nosotros Today. queremos la semana pasada. Sometimes we already wanted it last week. Y Dios está intentando enseñarnos And God is teaching us cómo confiar en Él. how to trust in Him. Si puedo ser honesto contigo, And if I can be honest with you, esta temporada, this season, como el pastor que soy de esta iglesia, as a pastor that I am of this church, me ha retado más it has challenged me more en cómo confiar en Dios. in how to trust in the Lord. Me ha retado mucho más It has que challenged me even cualquier more otra temporada de mi vida, than any other season of my life, donde a veces le digo a Dios, where I've said to the Lord, ¿estás seguro? are you sure? I mean, la gente va a pensar que estoy loco. The people will think that I'm crazy. ¿Estás seguro que quieres que haga esto? Are you sure that we need to do this? ¿Estás seguro que quieres que estemos aquí? Are you sure that we need to be here? ¿Estás seguro que quieres que hagamos aquello? Are you sure we need to do that? Y quisiera decirte que Dios me dice, sí. And I wish I could tell you that the Lord would be like, yes. La verdad es que But the truth is, ya te di instrucción. He already gave us instruction. Haz lo que te digo que hagas. Do what I told you to do. No te vayas por tu propio entendimiento. Don't go and lean on your own Me understanding. recuerdo cuando nos estábamos moviendo de Bellflower I remember when we were moving from Bellflower y encontramos un lugar a la vuelta de la esquina aquí. You remember? and we found a place around the corner. Un lugar a la vuelta de la esquina que el lugar tenía espacio como 3,000 pies cuadrados. Here around the corner where it had 3,000 square feet. Quiero que sepas, I want you to 3,000 understand. pies cuadrados 3,000 square feet, es más pequeño que este cuarto. it's smaller than this room. Okay. No del lobby, este cuarto solamente. Just this room. Y para mí, And for me, en mi lógica humana, in my logical mind, en lo que yo miraba que teníamos en nuestra cuenta de banco, and what we saw we had it in our bank account, yo decía, ok, pues, esto puede funcionar. I mean, I said, yeah, logically this can work. vamos a escuchar a los niños y We're going to hear the kids, ellos van a escuchar a nosotros. and they're going to hear us. ¿Te imaginas que el baño, los niños y la iglesia será más pequeña que este cuarto? Can you imagine the kids' space and all the space here be as small as this room? Y por más que en mi mente y en mis números tenía sentido, And much in my mind and the numbers made sense. Dios dijo, God said, no, no. no. And I'm like, come on, God, Le dije, ¿por qué, Dios? get it together. We gotta move. Apresúrate, tenemos que movernos. Y era difícil entender porque
no? And it's very difficult to understand why not, Sin darnos cuenta without understanding que cada no que recibíamos de parte de Dios that every no that we receive from the Lord, nos acercaba más y más, it got us closer and closer, más y más closer and closer al camino que Dios ya tenía trazado para to the nosotros. path that God already laid out for us. Ahora, And then today, cuando veo y digo, when I see los niños y la iglesia The- y el baño the juntos, kids, the church, and the bathroom all más together, pequeño que este cuarto, smaller than this room, ahora digo, then I say, ¿qué estaba pensando? what was I thinking? Ahora me doy cuenta, Now I realize, cuando logro ver when I start to see cómo Dios nos llevó en la jornada que nos llevó. how God has taken us through this Y journey. la cosa es And the thing que si is, somos honestos, And if we're honest, se nos olvida muy rápido we forget very quickly lo que Dios hizo. what God did. Que ahora que estamos en situaciones diferentes, That now we're in different situations. comenzamos a volver a cuestionar si Dios nos trajo, We start to question if si God Dios actually nos brought dirigió, us. If God y actually tenemos led que volver a us. regresar And we have to return a la indicación que Dios nos dio. to the last indication that God Porque led la us to. indicación que Dios nos dio, Because the last leading that He aunque left era us, no en ese tiempo, even though it was a no at that time, ahora es un sí en algo diferente. and now it's a yes in something Por eso te different. insto Well, that's why I would challenge a you. que leas lo que Salomón nos dice, Well, what Solomon tells que no us, confiemos en nuestro propio entendimiento, that we would not lean on our own que understanding, no dependamos de that eso, we would not depend on that, sino que sigamos buscando la voluntad de but Dios instead we would seek the will of God en todo lo que hacemos. in everything that we do. Mira lo que sigue pasando. And look what continues Hechos happening. 16, Acts 16, verso 7. verse 7. Luego al llegar al límite a límites con Misia, Then coming to the borders of se Mysia, dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. they headed north of the province of Bithynia. Y mira qué pasa. Pero de nuevo, But again, el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. the Spirit of Jesus did not allow them to go there. No fue rechazado una vez, They weren't just rejected once, fue rechazado dos veces. they were rejected multiple times. Dios le dijo no dos veces. He said no twice. Yo creo que hay un principio aquí que podemos nosotros I aprender. think there's a principle you and I need to learn. Porque muchos Because many of hemos us, cambiado nuestra actitud, we have changed our attitude, nuestro compromiso, our commitment, cuando la gente nos rechaza. when people reject us, Cuando la gente nos dice que no. when people say no to us. Dicen, bueno, pues, que ellos averigüen pues. They say, oh, let them figure it out. ¿Piensan que son muy buenos o qué? They say, oh, they think they're better than. Y nuestra actitud comienza a cambiar. And our attitude begins to change. Pero Pablo, But Paul, después del primer no, from the first no that he hears, siguió. he continues. Recibió el segundo no. He received a Y second mira no. lo que sigue diciendo. And look what it continues verso saying. 8. Verse 8. Así que siguieron. So instead they went on. Su compromiso al propósito no cambió. Their commitment to the purpose didn't change. Porque un no de Dios apareció. Because a no of God appeared. Él dijo, voy a seguir por aquí. No. Voy a seguir por acá. I'm going to go through this way. No. I'm going to go through that way. No. No. Voy a seguir entonces. I'm going to continue another way then. Podemos aprender nosotros de esto. And we can learn from this. Porque muchos dejamos de servir. Because many of us stop serving. Comenzamos a quejarnos. We start complaining. Comenzamos a acusar a Dios. We start to accuse the Lord. En vez de seguir caminando Instead of walking en lo que Dios nos indicó que teníamos que hacer. in what God indicated us to do. Te tengo claridad el día de hoy. I have clarity for you Te today. quiero compartir esto. And I want to share Si this with estás you. buscando lo siguiente de Dios If you're looking for the next y from the estás Lord, esperando que Dios te hable para accionar, and you're just waiting for the Lord so that you can react, te estás tardando. then you're already late. Él dice, siguen. He already says they went on. Así que siguieron. And they went on. Salomón dice, busca la voluntad de Dios. Solomon says, seek the will of Busca su God. voluntad. ¿Sabes qué significa eso? You know what seeking the will of God is? Acciona, toma acción. It's taking action. Activamente camina, pregunta, haz. Actively looking, asking, En seeking. medio de ello busca la voluntad de Dios. In the midst of it, seek the will of God. Porque Dios no va a darle dirección a alguien Because God will not give direction to someone que está estancado. that is just stuck. A alguien To someone
con todo respeto lo digo, with all respect, que es perezoso, that is just lazy, a alguien to que someone no toma acción de lo que tiene que hacer. that doesn't take action of what they have Si to Dios do. no te ha hablado acerca de mañana, If God hasn't talked to you about tomorrow, haz lo que Dios ha indicado que hagas hoy. then do what God has called you to do today. Sirve hoy, Serve today. ora hoy, Pray today. apoya hoy, Support mantente today. fiel hoy. Stay faithful Haz today. lo que Dios te ha indicado que hagas, Do what the Lord has already told you to do. mientras que la dirección de Dios While the llega. direction of the Lord comes. Salomón dice, busca su voluntad. Solomon says, seek the will Y luego mira, en todo lo que hagas. in everything you do. Escucha, no dice, busca tu voluntad y no hagas nada, And it doesn't say seek his will and do sino nothing. mientras que estás activamente haciendo algo, But as actively as you are doing something, busca su voluntad, seek his will. busca su indicación, Seek his direction. busca lo que Él quiere que tú y yo hagamos, Seek what he's wanting us to do. busca su voluntad en todo lo que hagas. Seek his will in everything that you do. Y Él te mostrará And he will show you cuál camino tomar. what path to take. Huh. Eso significa que lo que la palabra nos enseña, That means what the word of God teaches cuando us. dice que los pasos de los justos When it says that the steps of the righteous, son ordenados por Dios, they are ordered by the Lord. eso nos enseña que es una persona que está activamente caminando, That teaches us that someone that is actively walking out tomando pasos and taking steps rumbo a donde Dios le indicó. to the path that the Lord has Él indicated. dice He says que mientras que hacemos, that as we are doing, Él nos mostrará he's going to show us qué camino tenemos que tomar. what path we need to take. ¿Te puedo decir algo? Can I tell you something? Algunos no ocupan más oración. Many of us don't need no more prayer. Lo que ocupan es más acción. What we need is more action. Lo que ocupas es otro paso, What we need is that next step, otra función, another hacer role, otra cosa to do something else y buscar la voluntad de Dios and seek the will of God mientras que estamos haciendo, as we are already doing, porque Él nos indicará because he will show us qué camino. what path to Por take. eso Dios le habla a Abraham desde el comienzo That's why God speaks to Abraham from y the le beginning. dice, deja la casa de tu padre And he says, leave your father's house, y dice, deja tu parentela en la casa de tu padre. and leave your household in your Y father's le dice, house, a la tierra que yo te mostraré. to the land that I will show you. Escucha la palabra, mostraré, Hear this word, I will habla show en you. tiempo futuro. It talks about this future No dice point. la tierra que te mostré, It doesn't say the land that I dice la tierra showed que you. te mostraré. It says the land that I will show Me you. imagino yo a Abraham diciendo, I could imagine Bueno, Abraham saying, ya empaqué todo, well, I already packed everything. adiós papá, Bye, Dad. adiós familia, Bye to my family. saliendo a la puerta And then going to the y door pensando, and thinking, izquierda, derecha, para enfrente o para atrás. left, right, forward, backwards, ¿a dónde where? le doy? Where do I go? Bueno, él me dijo que me iba a mostrar, He said he's going to show me. caminemos. Let's walk. Me imagino que le preguntaron, ¿a dónde vamos? And maybe they even asked him, where are we Abraham, going, Abraham? ¿a dónde vamos? Where are we going? ¿Te imaginas en la noche cuando se bajó el sol? Could you imagine at night when there's no sun? Y Abraham diciendo, pues no sé, a mí. And Abraham is saying, oh, I Él don't dijo que know. me lo iba a mostrar. God said he was going to show me. Y tuvo que caminar con Dios And he had to walk with y God ir en pos. and go after. Y luego después, And after, Dios le dice, God said, mira las estrellas. look at the stars. Parece algo insignificante. It looks insignificant. Pero, ¿cuándo son las estrellas? ¿En el día o en la noche? When is he talking about the stars? In the day or the night? Eso significa que tenían que estar caminando a través de la noche That means they had to continue para walking que throughout the pudiera ver night las estrellas so that he could see the stars. y poder decirle, To say, así like this. va a ser tu descendencia. That's how your generations are going to be like. Si soy honesto contigo, yo le dijera a Dios, And if I'm honest with you, I would tell God, pues gracias, pero ¿para dónde camino? but thank you, but where are we going? Gracias por las grandes promesas. Thank you for the great promises, Pero ¿qué hago ahora? but what do I do today? ¿Cómo respondo hoy? What do I respond today? Dios, la renta están 5 días. Gracias por las promesas, pero God, the rent is due in 5 days. Thank you for the promises, but el reloj está, sigue. the time is ticking. Can I be honest with you? ¿Puedo ser honesto A veces le digo contigo? a Dios, Sometimes I say to the Lord, tú no te sometes al tiempo, you're not submitted to time, pero nosotros sí. but we are submitted to time. And I'm like, come on, God, get it together. Vamos. Get it together, God. That's me. I tell the Lord that. Igual, porque es muy fácil Because it's so easy desesperarnos to get desperate. que seguir confiando en Dios. Then instead of trusting in the Lord,
Es más cómodo It's more comfortable saber cuál es el siguiente paso to know the next step que confiar en Dios. than trusting in the Lord. Mira, las explicaciones The explanations, satisfacen nuestra curiosidad, they satisfy our curiosity, pero la fe, but faith, la confianza, trusting, eso transforma nuestro corazón. that transforms our hearts. Y si tú piensas en qué Dios está intentando hacer, And you start to think of what God is actually trying to do satisfacer tu curiosidad to just satisfy your o curiosity transformar tu corazón, or actually transform your life. me atrevo a decir que Dios quiere transformar tu corazón Then I would dare to say God wants to transform your heart antes de satisfacer tu curiosidad. before satisfying your curiosity. Es por eso que Dios That's why God, no va a decir nada. He's not going to say Va a anything. decir, He's going to say, go on, ¿sí? Confía en mí. trust in me. Ya te dije que hagas. I already told you what to do. Ya te dije que hicieras. I already told you what to do. O ya te dije que no hicieras. I already told you what not to do. Ya te dije que ya no vamos a hacer. I already told you what we were not going to continue doing. Mira lo que sigue diciendo. But look what it continues saying. Verso 8. Verse 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. They continued on their journey from Mysia to the ports of Troas. Este versículo puede parecer insignificante, And this verse could be insignificant, pero nos da la indicación but it gives us this indication. de la última parte que Dios le habló a Pablo The last part that God spoke to Paul about, y la parte cuando Pablo recibe la siguiente instrucción. and when Paul receives the second instruction, Este versículo es el centro, this verse is that center piece. entremedio. It's in the Y in-between. muchos llevamos tiempo en el entremedio de Dios And many of us are in the in-betweens of sin God darnos cuenta without que realizing lo que Dios está esperando de nosotros what God is actually expecting from us es que sigamos. is that we would continue going. Mira, Pablo no se detuvo, Paul didn't stop. no le dijo a Dios, He didn't tell the Lord, ¿sabes qué? you know what? Solamente me dijiste que no, You already said no. no me dices explicación, You didn't give me an no me explanation. dijiste por qué, You didn't give no me me why. dijiste qué más hacer, You didn't tell me what else to no me do. voy a mover That I'm not going to move hasta que me digas. until you tell me. Yo pienso en mi hija, tengo una hija de 5 años I think about my daughter that's 5 years old. y está en esa temporada en su vida And she's in a season in her life donde me pregunta por qué where she asks me why después de cada explicación que le doy. after every explanation that I give her. Le digo, vamos a ir a la iglesia. And, Why? and I tell her we're going to go to church, and she Porque vamos says a ir a why. adorar a Dios. Why? And he says we're going to worship God. That's why. Porque vamos a ir con los niños. Why? And we're going to go with the kids. Porque tienes que aprender. Why? And because we have to learn. And she says why. Y es muy curiosa en eso y lo and hace. she's very curious. Y me in atrevo that. a decir que también lo hace por molestarme. And I would even dare to say she's trying to annoy me. Pero But está en esa temporada she's in a season donde las explicaciones where explanations son importantes como los eventos. they're important as events. Quiero saber por qué va a I pasar want to understand why it's going to happen. para saber que es importante Is to know that it's antes de important experimentarlo. before experiencing Y it. muchas veces And many times somos iguales a nosotros, we are the exact same. donde no nos movemos, Well, we don't even move. donde no respondemos, We don't even respond. donde no hacemos Well, we don't do nada nothing si Dios no nos da la explicación. if God doesn't give us an explanation. Verso 8 dice, Verse 8 says, así que siguieron. and they continued on. Así que siguieron. And they went on. Paul's like, hey man, Pablo dijo, tú sabes por qué no quieres que yo hable en Asia. you know why we need to go to Asia. Yo voy a seguir. Then I'm going to continue forward. ¿Qué cosas cambiarían en nuestras vidas? What things would actually change in our lives Si nuestros compromisos no cambiarían cuando Dios nos dice que no. if our commitments wouldn't change when God would say no? ¿Qué cambiaría en nuestro corazón? What would change in our hearts? Si no dejáramos que el rechazo detuviera el propósito de Dios. That if we wouldn't allow rejection to stop the will of God. Si no dejáramos que el no de Dios nos hiera. If we wouldn't allow the no of God to hurt us. Y que el no de Dios fuera nuestra indicación de que hay una nueva instrucción de parte de Dios. And a no from the Lord would mean that there's a new direction from the Lord. ¿Qué cambiaría en nuestras vidas? What would change in our lives? Mira lo que sigue diciendo. Look what it continues saying. En esa noche, In that night, Pablo tuvo una visión. Paul had a vision. Esta frase es muy importante. This phrase is Porque important esta visión no llegó antes. because this vision didn't come before. Esa instrucción no llegó
hasta que Pablo respondió con seguir. This instruction only came when Paul actually responded to going through, ¿Por qué es following through. importante esto? Why is this Porque la important? instrucción que tú estás esperando de parte de Dios Because the instruction you're waiting from the Lord, está al otro lado it's on the other side de las acciones que tienes que tomar el día de hoy. of the actions that you need to take today. A veces Sometimes Dios no nos habla God doesn't speak to us porque tenemos pendientes con Dios because we have these things that are pending with God que no hemos respondido, that we haven't que responded no hemos to, sido obedientes, that we haven't been que obedient no hemos to, dejado. that we haven't left. Y decimos, Dios, ¿por qué no me hablas? And then we say, God, why don't you speak Dios, to ¿por me? qué no me das claridad? God, why don't you give me clarity? ¿Para qué Dios te va a dar más Why would God give you more si lo que Dios ya te entregó if what already God has given no you, estamos respondiendo a ello? we are not responding to it? ¿Para qué? Why? ¿Puede Dios confiar en ti? Can God actually trust you? ¿Puede Dios confiar de que la instrucción de que Él te da sea sí o no, o ahorita o mañana? Can God trust you if the response is going to be yes, no, or maybe? ¿Tú y yo podamos responder? Can we respond? Porque si no podemos responder a las simples instrucciones de parte de Dios, Because if we can't respond to the simple instructions from the Lord, ¿por qué seguimos buscando más instrucción? why do we keep looking for more instruction? Nueva instrucción. New instructions. ¿Podemos ser honestos por un momento? Can we be honest for a La second? razón por la cual pensamos que tenemos que buscar más instrucción The reason why we think we need to look for more instructions from es the Lord porque pensamos que la instrucción que recibimos is because we think that instruction that we received, es demasiado insignificante. it's insignificant to us. Yeah, it's the truth. Demasiado insignificante. It's insignificant for Y us. pensamos que lo insignificante, And como we- no tiene valor, And we think that insignificant because it has no value. solamente es una ofrenda. It's just an offering. I'm gonna go there. Hago todo lo demás, pero I do everything else, no diezmo. but I don't tithe. O voy, pero no sirvo. I go, but I don't serve. Soy parte de la comunidad, I'm a part of the community, pero no me activo para poder servir a Dios. but I'm not actively actually serving the Lord. Y son las cosas pequeñas. And it's in the small Lo podemos things. hacer aún más pequeño. And it could even be smaller. Y eso puede ser aplicado en todas las áreas de tu vida. And it could be applied in every single area of our life. Solamente llegué 5 minutos tarde. I just got here 5 minutes late. Obediencia en las cosas pequeñas. Obedience in the small things. Es lo que nos permite ejercitar nuestra fe It begins to exercise our faith y crecer en nuestra confianza. and grow in our trust. Y poder decir, no, And to say, no, voy a ser obediente a Dios a lo que Él está pidiendo de mí hoy. I'm going to be obedient to God, what He's telling me today. Antes de pedir la instrucción acerca de mañana. Before asking Him for the instruction of tomorrow. Antes de pedir la instrucción Before asking for the instruction de algo mayor, algo más grande. of something greater ¿Qué hay pendiente en mi vida hoy? that is pending. What is pending in my La life? visión de Pablo llegó después The vision of Paul came after de la obediencia to his obedience y de la consistencia en la asignación que ya había recibido. and his consistency to the assignment that he already been given. Mira lo que dice. Look what it says. Puesto de pie un hombre de Macedonia, There was a man from Macedonia, al norte de Grecia, versículo 9, from northern Greece, le verse 1, rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. pleading with him, come over to Macedonia and help us. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. So we decided to leave for Macedonia at once. Escucha bien. Dos cosas importantes. There's 2 important things. Número 1. Number 1, Cuando reciben la instrucción de parte de Dios, when they received the instruction from the Lord, no se detienen, they didn't stop, sino que de inmediato responden. but instead immediately they respond. Me encanta que Lucas no dice si era de noche o de día I o de love mañana, that Luke says the time of the day it No was. dice, no dice. He doesn't say the time of the day, sino que dice, en cuanto llegó la instrucción, but he says once the instruction came, decidimos. we decided. Vamos a ir inmediatamente. We are going to leave immediately. Respondieron inmediatamente They responded a la immediately indicación de la visión que Dios les dio. to the indication of the vision that God had given them.
¿Sabes qué es interesante? You know what's interesting? Que Lucas, That Luke, por primera vez en Hechos, for the first time in dice, Acts, decidimos. he says, we Eso decide. significa que él se alineó That means he actually took part y of. él se añadió He actually came al together viaje. to the journey. ¿Sabes por qué es importante esto? You know why this is Porque important? muchos rehusamos ser obedientes Because many of us refuse to be a la obedient instrucción, a la visión que Dios le dio a alguien más. to the instruction of the vision that God gave Porque someone si Dios else. no me habló a mí, Because if God didn't speak to me, entonces yo no me voy a comprometer. then I'm not going to commit to it. Pasa en nuestras casas It también. happens in our homes Pasa as en nuestras well. iglesias It también. happens in our churches as Donde si well. Dios no te habla a ti, If God doesn't speak to no you, respondes then you don't a la respond visión que Dios le entregó a alguien más. to the vision that God gave someone Por eso else. tenemos problemas a veces That's why we have problems at en times. equipos o con liderazgo. In teams and in leadership. Porque hay gente que no le gusta comprometerse There's people that don't want to be a algo committed que no nació de su propio corazón. to something that wasn't born from their heart. Y a veces lo mejor que podemos hacer And the best thing that we can es do someternos a la visión is to submit to the que vision Dios nos dio that God has y given us. colectivamente caminar. And collectively walk out. Colectivamente caminar juntos. And collectively walk together. Lucas dijo, Luke said, decidimos. we decided. Dios no le habló a Lucas, God didn't speak to Luke. Dios le habló a Pablo. God spoke to Pero por Paul. cuanto Lucas estaba comprometido a lo que Dios quería hacer, But as Luke was committed to what God wanted to do, Lucas dice, a mí no me importa que Dios no me dijo a mí. Luke says it doesn't matter if God Esa es la spoke to me. asignación, That is the assignment. aquí es el compromiso, This is the commitment. eso es lo que vamos a hacer. This is what we're going to do. Me voy a unir. I'm going to come together. Y por primera vez en el libro completo de Hechos, And for the first time in the book of Acts, Lucas escribe, Luke writes to us. estando en el viaje misionero, He was taking alongside of the missionary caminando journey con ellos. and walking Él alongside se them. incluye en ellos. He includes himself in Dice, it. entonces decidimos So salir it says that we decided de inmediato hacia Macedonia. to go out immediately Después de haber llegado a la conclusión after coming to the conclusion de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. that God was calling us to preach the good news there. Por eso te animamos. That's why we would encourage you. Mira, te digo eso con todo respeto, I tell you this with all due pero respect, tengo que decírtelo. but I have to tell you, Si tú sabes que Dios te mandó aquí, if you know that God sent you over here, si tú sabes que Dios te asignó a esta iglesia, if you know that God sent you to this si church, tú has orado if you have prayed y Dios te ha dicho, and God told you, sí, yes, ahí, that is the place, tu responsabilidad, then your responsibility, mi responsabilidad, my es responsibility, poder comprometerme is to be able to be con la committed asignación que Dios dejó to the assignment that God left para esta iglesia, for this church, para este lugar, for this place, a la visión que Dios nos dio aquí. to the vision that God gave No te lo us digo here. porque soy el pastor, I don't tell you this because I'm the porque yo pastor, mismo tuve que pedirle a Dios dirección but I myself had to ask God for direction acerca de esta asignación, to this assignment, porque en esta temporada because in this mi season, esposa y yo my wife and somos I, los líderes de esta iglesia. we're the leaders of the church. Pero si el plan de Dios But if the plan of es que God un día no seamos that one day we would los not be pastores de esta casa, the pastors of yo this tengo que place, estar igualmente comprometido al sí de Dios I have to be committed to the yes of God y al no de Dios, and the no of para God. cuando el cambio venga, So when the change comes, yo poder asegurar I could be de sure que estoy escuchando de parte de that I'm Dios, hearing from the Lord, aunque sea cambiar even if it's el changing liderazgo de esta casa, the leadership of this home. porque Dios Because God, es el que da la indicación. He's the one that gives the Mi leading. responsabilidad My y tu responsibility responsabilidad and your es responsibility decidir. is to decide. Vamos a decidir We're going to que decide eso es lo que Dios dijo que vamos a hacer. to do what God has called Y us to aunque do. Dios no me lo dijo a mí, And if God didn't just tell aunque me, Dios no te lo dijo a ti, and maybe God didn't tell vamos a you, comprometernos we're going to commit a together caminar en esta temporada, to walk in this en season, esta iglesia, in this church, con esta visión, with this vision, con esta asignación, with this assignment. porque es el propósito que Dios nos ha entregado. because that's the purpose that God left for Y us. te lo digo así porque quiero que sepas una cosa, And I tell you like this because I que want you si to Dios understand. no te ha indicado a que vengas a este lugar, If God hasn't led you to come to lo this mejor place, que puedes hacer the best thing that you es can seguir do orando, is to continue que praying, Dios te dirija, that God will lead sigue you. sirviendo a Dios, Keep serving sigue God. usando tus dones. Keep using your Si gifts. es aquí está bien, If it's here, then si no great. es aquí está bien. If it's not here, Lo it's mejor okay que as puedes well. hacer But the best es thing you can decirle a do Dios, is to say, mientras Lord, que tú me das instrucción, as you are giving yo me te voy a instruction, servir aquí. I'm going to serve Yo
Yo me you voy a here. comprometer aquí. I'm going to commit Yo voy a here. caminar aquí. I'm gonna Y walk cuando la here. instrucción llegue, And when the instruction me comes, comprometeré con la instrucción. I will be committed to the Aunque sea instruction. diferente a lo que quiero hacer el día de hoy. Even though it's different from what I Porque want to cuando el do today. Espíritu Santo te indica, Because when the Holy Spirit leads son you, cuando cosas bonitas comienzan a nacer. it's when beautiful things are La born. iglesia en Filipo nace The church in Philippi porque is Pablo born. no fue a Asia. Because Paul didn't go to La Asia. carta a los filipenses The nació letter of Philippians is porque born. Pablo no fue a Asia. Because Paul didn't go to Lidia y Asia. su casa Lydia and her y el house. carcelero en Filipos And the council in Philippi. fueron llenos del Espíritu They were Santo filled of the Holy y fueron Spirit. salvos And they were porque saved. Pablo decidió Because- no ir a because Asia Paul decided y not to go to hacer lo Asia. que Dios le mandó a hacer. And to do what God has sent ¿Qué him to está do. pendiente a tu alrededor? What is pending around ¿Qué you? gente Dios quiere salvar a través de ti? What people does God want to Y save lo through único you? que está esperando Dios And the only thing God es is que waiting tú le for digas que sí, is that you would es say que tú yes, te comprometas, that you would commit, es que tú camines con is Él, that you would walk es with que tú Him, le respondas, and that you would es que respond tú to lo hagas Him, con is urgencia that you would do with y this que Dios urgency, pueda saber and that God que Él would puede know confiar en tu sí, that He could trust que in your puede confiar en lo yes, que tú tienes que hacer that He could trust in what you cuando need to estás do. siguiendo la indicación de parte de Dios. When you are following the leading of Gente God, será libre, people will be set free, gente será transformada, people will be transformed, vidas serán cambiadas, lives will be changed, familias serán restauradas, families will be matrimonios restored, serán transformados. marriages will be Cuando tú transformed. decidas responder con urgencia When you decide to a respond lo in que Dios urgency te ha indicado que tú hagas. to what the Lord already told you to do. Yo puedo ser tu pastor, I could be your pastor, pero yo no puedo tener tu asignación. but I can't have your Dios assignment. quiere trabajar a través de ti, God wants to work through a your través de life, tu sí, through your de yes, tus dones, through your de tu gifts, compromiso, through your de commitment, tu urgencia, through your de lo que Dios te urgency, dio a ti que for hagas. what God has given you Yo no to lo do. puedo hacer. I cannot do it Yo no for lo you. voy a hacer. I cannot do it Tú for you. sí a Dios. Your yes to Quiero que me God, escuches el día de I hoy. want you to hear me Tú today. sí a Dios. Your yes to God Causará que familias que yo nunca lograré llegar a will ellos cause families that I cannot reach sean salvos, to be saved, sean transformados, that they would be sean transformed, liberados. that they would be set free, Ese sí de parte de Dios that yes from the Lord hacia tu vida. towards your life Eso que va a causar la will transformación. actually cause the Iglesia, quiero que transformation. entiendas. Church, I want you to Todos understand. tenemos un papel que tomar y We jugar. all have a role to play. Yo puedo pastorearte, I can pastor pero you, tú tienes que decirle que sí a Dios. but you have to decide to say yes to Tú the tienes que Lord. comprometerte con You have Dios. to commit to the Tú Lord. tienes que responder con You urgencia. have to respond with Tú urgency. tienes que permitir que el Espíritu Santo te dirija. You have to let the Holy Spirit lead Porque you. ese sí, Because that yes, nadie más lo puede hacer sino solamente tú. no one else can do it but you. Es por eso que cada semana That's why weekly, el deseo de mi the corazón desire of our no es hearts llenarte con más palabra para que te empaches y te engordes, is not to fill you with more words so you Es can just have darte the head instrucción knowledge. It's to give you para que tú instruction acciones so that you can take en los action lugares que Dios te ha indicado que tú acciones, to the places where you can para que tú take estés action equipado in. para poder decirle así a Dios, So you can be equipped to say yes para to the que tengas Lord. palabra y respuestas y vida y fuerza, So you can have word and life and para poder strength. traer libertad a muchos So you can bring freedom to que others around solamente you. tú lograrás hacerlo That only you could be able to do con tu compromiso with your commitment con Dios. with God. Mi reto para ti el día de hoy My challenge for you today es que esta palabra is that this word comience a incendiar un fuego dentro de ti, would ignite a fire within you, que no importa dónde sea, that no matter where you are, que no importa cuándo sea, no matter when it happens, no importa con quién sea, or with who it is, tú le digas que sí a Dios. that you would say yes to the Lord. Te voy a decir una cosa que no compartí a las 10, Can I tell you something that I didn't share in the 10 a.m.? que por cierto, no le he dicho ni a mi esposa I todavía, haven't even told my wife yet. pero anoche But last night, estaba orando I was praying, y el Espíritu Santo me indicó a que orara and the Holy Spirit led me to pray por el CEO de la compañía en la cual yo trabajo, to the CEO of the company that I work for, el CEO de la compañía de Netflix. the CEO of Netflix. Y le dije, Dios, And I said, God, ¿por qué? why?
Y me doy cuenta el día de hoy exactamente por qué. And I realized today why. Y el Espíritu Santo me dio una indicación. And the Holy Spirit gave me this Y te lo quiero indication. decir públicamente And I want to tell you porque publicly quiero que tú me ayudes a orar a mí. because I want you to help me pray. Y que tú me ayudes a caminar a través de esto conmigo. And I want you to walk with me through Y para que this. tú me mantengas responsable de esto. And that you would keep me accountable to this. Ellos trabajan conmigo. They work Y alongside saben me. que hay momentos And that there's en los moments cuales tenemos la oportunidad where we have the en opportunity meternos en un ascensor, to go through a sensor. en un elevator, An elevator. en un ascensor con el CEO de la compañía. With the CEO of the company. Y ayer el Espíritu Santo me dijo, And yesterday the Holy Spirit la told me siguiente oportunidad que yo te dé the next opportunity that I give para you meterte en el ascensor con esa persona, to be in the elevator with this yo person, quiero que tú le preguntes, I want you to ask them, ¿cómo yo puedo orar por ti? how can I pray for you? Y le dije, And I said, ¿estás seguro? are you sure? Es el CEO de una de las compañías más prominentes de nuestro tiempo. Is the CEO of the biggest company in our Y me time? dijo, él también necesita de mí. And he told me he also needs of me. Él también necesita escuchar de mí. He also needs to hear about me. Por eso te envié ahí. That's why I sent you there. Y sabes, tengo ese compromiso el día de hoy. And I have this commitment today. No sé cómo. I don't know how. Y mira, soy el tipo de persona I'm the type of person que antes de preguntarle cómo puedo orar por ti, before asking them how to tenía pray una for lista them, de 5 preguntas que I preguntarle. have a 5 list of things that I want to ask him. Y muchas de ellas And many of them, eran de liderazgo, it's about leadership. antes de ser de oración. Before it's about Y me doy prayer. cuenta, And I porque el realized Espíritu Santo tuvo que hablarme. why the Holy Spirit needed to Porque a speak to veces me. busco oportunidades para mejorarme yo mismo, Because there's opportunities I look for just to better en myself. vez de buscar el propósito de Dios. Instead of looking for the ¿Y purposes of cuántos God. hemos sido culpables de lo mismo? And how many of us have been De at fault orar por mis propios beneficios primero, to only pray for our own en vez de benefits decirle a Dios, instead of asking ¿qué for the tú Lord? quieres que yo haga para ti? What do you want me to do for Para tu you? reino, For your para kingdom, tu propósito, for your para purpose, avanzar lo que tú quieres hacer to en mi vida. advance what you want Y to do nos through my enfocamos en life. hacer lo que yo quiero hacer And we focus on what we para want to sentirme do mejor de mí mismo. so that I can feel Y better me about doy cuenta myself. And I que el Espíritu realize Santo tiene que reprenderme a that veces the Holy Spirit has y to rebuke decirme, me and esto say, no tiene nada que ver contigo this has nothing to do with y you. todo que ver con lo que yo quiero hacer a través de And ti. everything that I want you to do Pero through your como no life. estás enfocado en lo que yo quiero hacer, So you can be focused on what I want to tienes do. preguntas para ti acerca de ti. If you only have questions En about vez de yourself preguntas en qué es lo que yo te he enviado ahí para hacer. instead of questions about why I Si sent you to be there. lográsemos cambiar If we would y change decirle a Dios, and say, God, ¿por qué me enviaste aquí? why did you send me ¿Por here? qué trabajo aquí? Why do I work ¿Por qué here? opero en esta área? Why am I in ¿Por this qué area? camino aquí? Why do I walk ¿Qué es lo que there? tú quieres que yo haga? What do you want me to ¿Cómo do? quieres que lo haga? How do Te you want me to darías do it? cuenta You would que hay realize mucho que Dios todavía quiere hacer there's much that God still a wants to través de do ti, through your life, no para ti, not for sino you, para beneficio del reino but for the benefit of the en la vida kingdom, de alguien más. in the life of someone else. Caminaríamos diferente, We would walk differently. oraríamos diferente, We would pray differently. actuaríamos We would diferente, act differently. responderíamos a Dios con We urgencia, will respond with porque urgency sabemos because we know que llegará un día that there will be a donde la time oportunidad de poder llegar a Él where the opportunity will ya get no to be there for him. existirá. It will not Y exist. hoy And la Biblia today, dice, the Bible si says oyeres hoy su voz, that if you would hear today His no voice, endurezcáis vuestros do corazones. not harden your hearts. ¿Qué quiere decir? What does that Si mean? Dios te ha dado instrucción el día de hoy, If God has given you instructions today, responde con urgencia. then respond with Haz lo que urgency. tienes que hacer Do what you need para to que do Dios mismo so that God pueda Himself, ser glorificado en tu He vida can be y glorified a in your través de life ti. and through your Yo no life. sé para quién es eso, I don't know who this is pero yo for, quiero que sepas but I want you que to lo que know Dios quiere hacer a través de ti of what God wants to do through you. es más importante It's more de lo que important tú puedes lograr con tus propias than fuerzas. what you can do with your own Y strength. tenemos que cambiar And we have to change la manera que miramos of how we see las asignaciones de Dios. the assignments of God. Paul wasn't worried about his reputation, Pablo no estaba preocupado por su reputación ni por sus sentimientos tampoco. and not even his feelings. Su compromiso era His commitment lo que was, tú quieres que yo haga. what do you want me to do, Lord? Eso es lo que voy a hacer. That's what I'm going to do. No tiene sentido, It doesn't make sense. pero la fe no ocupa que tenga sentido. But faith doesn't need to make La sense. fe ocupa obediencia. Faith needs obedience. La fe ocupa compromiso. Faith needs commitment. La fe ocupa certeza. Faith needs hope. La fe ocupa convicción. Faith needs Aunque conviction. no podamos ver
ver. Even though we cannot see, Eso es lo que la fe necesita. that's what faith needs. Un compromiso A commitment a la instrucción que Dios nos dio. to the instruction that A God lo has que given Dios dijo us. que hiciéramos. To what God told Si us Él to dijo, do. vete para allá, If God said go vete this para way, allá. then go Si that te way. dijo, deja eso, If God said leave deja that, eso. then leave Si te that. dijo, camina de esta manera, If God said walk in this camina way, de esa then manera. walk in this Y way. que Dios sea glorificado. And that God would be glorified En tu vida. in your life. Ponte de pie en este Can you día. stand up on your feet? Porque Dios Because God, quiere trabajar He wants to work a través de ti through your life para movilizar su reino hacia adelante. to mobilize His kingdom forward. Espíritu Santo, Holy Spirit, perdónanos forgive us cuando nuestro enfoque ha sido nuestra propia comodidad when our focus has only been our comfort y no la obediencia a lo que tú quieres que yo and not haga. obedience to what you need us to Espíritu do. Santo, perdónanos Holy Spirit, forgive cuando el us enfoque ha sido when the focus has been razonamiento humano human y no reasoning fe sobrenatural and not supernatural y no faith fe de parte de Dios. and not faith that comes from Espíritu you. Santo, perdónanos Holy Spirit, forgive us. cuando lo que yo quiero hacer That's what we want, ha sido want más to do. importante que la asignación que tú me has entregado. It's more important than the assignment you've called me to do. Ayúdanos el día de hoy Help us, Lord, today a crecer en confianza, to grow in trust, a crecer en fe. to grow in faith. Ayúdanos a crecer en obediencia. Help us learn to walk in obedience. Ayúdanos a poder responder con urgencia Help us respond with urgency cuando tú nos das instrucción, when you give us instruction, cuando tú nos indicas qué tenemos que hacer. when you show us what we need to do. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, apaga el ruido en nuestras vidas. you would shut off the noise in our lives. Apaga el ruido en nuestras vidas. Shut off the noise in our lives. Cierra lo que tengas que cerrar. Close what you need to close. Apaga lo que tengas que apagar. Shut off what you need to shut off. Corta lo que tengas que cortar Cut off what you need to cut off para que tengamos espacio so that we can have room para responder con urgencia, to respond with urgency, para que tengamos discernimiento so we can have discernment para responder con urgencia to respond with y urgency decir que sí. and to say yes. Hay cadenas que están siendo rotas el día de hoy. There's chains being broken right now. Yo voy a abrir este altar I'm going to open this altar para que tú vengas so that you can come up y te presentes delante de Dios. and you can present yourself to the Lord. Nuestro equipo va a orar por aquellos que el Espíritu Santo les indique orar. And the team is going to pray for those that the Lord shows you. Pero hay algunos que tienen que venir But there's some people that just need to come up simplemente a rendir, simply to just surrender, a decir, Dios, to say, Lord, mis comodidades, my mi comfortableness, voluntad, my will, mis deseos, my desires, lo que yo estoy buscando, what I'm looking for, lo que es para mí, what is for me, yo te lo entrego a ti. I give it to you, Lord. Aquí está. Here it is. Que tu voluntad sea hecha en mi vida. That your will be done in our lives. Que tu voluntad sea hecha en mi corazón. That your will be done in our hearts. Que tu voluntad sea hecha. That you- Cuando cantamos, rindo mi vida a ti. we say we Nada deseo de ti. Toma completo. Es una declaración que estamos haciendo. it's a declaration that we're singing. Diciéndole a Dios, And we're saying to the Lord, mi vida my life ya no más será mi vida, is not my life anymore. sino que es lo que tú desees que It's yo haga. what you desire for us to do Donde tú quieres que yo vaya. and where you want me to go. La indicación que tú quieres que yo responda. What you will show me, I will respond. I just want to thank you one last time for tuning in today. I hope today's word encouraged and inspired you in your walk with Jesus.
We also want to thank everyone who has been generous to this house. It's because of your giving that we're able to share the gospel and meet real needs. If you feel led to give, you can Zelle using the number on the screen or visit our website. We are believing God will continue to do incredible things through faithful generosity. Family, don't forget to like this video and subscribe. We'll see you next week.